Hi guys, what's up? It's your boy Y here and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue bakal ngelanjutin cerita gue soal pengalaman ngerjain skripsi / TA di Sasindo UI. If you haven't watched the first part of the video yet, go watch it. I'm going to put the link down below or somewhere around there, I guess. Tapi intinya sih kalau di video kemarin itu gue lebih ngejelasin soal teknis gimana cara ngerjain TA-nya dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau di video yang kali ini, di part 2 ini, gue bakal lebih nyeritain soal apa yang gue rasain selama ngerjain tugas akhirnya itu atau selama ngerjain skripsinya itu. So, long story short, I'm going to spill all the tea here. So, go grab yourself a hot tea and let's begin. The tea is exceptionally good today. Oh, and by the way, this video might contain some topic that could be triggering to some of you guys. So, fair warning, and I'm also going to highlight the part that has like some triggering topics in it. And as always, before we begin, make sure that you go and subscribe to my channel. You know, all those promotional stuffs. And also go and follow all of my social medias too. You know the drill. And without further ado, let's get on with that. Get it? You know? Tea? You know? Let's get on to it, I guess. Ha ha, very funny motherfucker. Jadi yang gue rasain selama ngerjain skripsi ini adalah gue ngerasa stres. Like it was hell, it was a nightmare. And it's basically one of, if not the lowest point in my life. And it's not necessarily because of the skripsi on itself gitu loh. Ya, emang itu yang bikin stres, tapi ada lagi hal-hal lain yang emang bikin gue stres gitu loh. So it's like a combination of like a couple of things that makes me all stressed out and that makes me all so depressed to the point where I feel like shit. Like that time is like one of the shittiest time in my life, and I'm going to explain to you guys what caused it or what I felt during that time. Jadi salah satu hal yang gue rasain selama ngerjain TA ini adalah gue tuh ngerasa anxious gitu loh. Gue ngerasa anxious, gue ngerasa gugup, gue ngerasa takut gitu loh. Dan yang gue takutin tuh berbagai macam hal gitu loh. Kayak misalnya, aduh kalau misalnya TA gue jelek gimana? Aduh ini kira-kira teorinya bakal disalahin enggak ya sama dosennya? Aduh ini teman-teman yang lain progresnya udah segini, masa gue cuma gini-gini doang? Like, there's a lot of thoughts going on in my head to the point where on some occasion gue tuh bener-bener nge-freeze gitu loh. Karena kan gue tuh orangnya agak gampang gugup ya. Makanya dengan berbagai macam pikiran-pikiran itu pun gue akhirnya suka nge-freeze sendiri gitu loh. Waktu bulan puasa kemarin tuh bener-bener gue gak ada progres samsek gara-gara nge-freeze itu tadi gitu loh. Kayak gue diem aja bingung mau ngapain gitu kan. Atau takut mau mulai itu gue takut banget tuh. Untuk kayak takut salah, takut ngulang lagi, takut gue gak bisa lulus dan sebagainya gitu lah. Miss Jackson. Terus hal lain yang bikin gue super stressed out sama ngerjain TA itu adalah the expectation surrounding it gitu. Kayak ya kalian tau lah ya kalau misalnya lagi ngerjain skripsi atau lagi ngerjain TA pasti ada aja omongan kayak gini. Skripsimu udah sampai mana? Cepet dikerjain lah, bentar bisa dapat kerja, bisa dapat istri, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Teman-teman kamu aja udah progresnya udah banyak gitu. Itu teman-teman kamu aja udah 3,5 tahun itu lulusnya. Masa kamu nggak bisa lulus 3,5 tahun sih? Gimana sih? Masa lulusnya 4 tahun sih? Baca. Ya you know lah ya, kayak pikiran-pikiran yang bikin lu tuh harus cepet-cepet selesai ngerjain skripsinya itu loh. Dan gue tuh tipikal orang yang gak bisa digituin. Karena gue juga udah sadar diri gitu loh kalau misalnya gue harus cepet-cepet ngerjain ini gitu loh. Like I get it gitu loh. Gue gak perlu diingetin selama 5 menit sekalipun juga udah tahu gitu loh kalau misalnya gue harus cepet-cepet selesai ini gitu kan. Dan dengan segala macam pressure dan segala macam ninu kayak gitu, gue jadi ngerasa agak stres gitu loh sama ngerjain tugas akhir. Kayak ngerasa beban gitu loh, ngerasa kayak I cannot take my time. I have to finish this as soon as possible. Otherwise, I'm going to disappoint all of the people that gave me pressure and stuff, you know. Terus hal lain yang bikin gue stres selama ngerjain tugas akhirnya itu adalah I experience quite a tremendous amount of heartbreak during that time. Dan ini juga sebenarnya sepele sih, dan juga sebenarnya belum official amat gitu loh. Kayak lebih ke perkara di mana gue tuh kayak di ghosting sama a lot of my matches and all that kind of stuff, you know, dating apps and shit. Like 1 atau 2 yang nggak apa-apa lah gitu kan, kayak ya udahlah ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai berkali-kali dan juga salah satu yang ghosting itu adalah orang yang udah bikin nyaman atau orang yang have feelings with,
that's where it draws the line. Kayak that's where I felt super heartbroken and like super sad during that time. Like sebenarnya masalah ini tuh juga pastinya masalah yang sepele lah ya buat kalian-kalian semua gitu kan. But I'm not gonna lie, I really do feel sad, and it really does adds up to all the stresses that I felt during that time gitu. And I'm not going to drag them too much, so I'm just going to leave it at that. And yeah, let's just move on. Thank you, next bitch. Jadi intinya yang bikin gue stres selama gue ngerjain tugas ini itu sih. And although it's not really that much, if you really think about it, it really does took a toll on me gitu loh. Kayak gue bener-bener waktu itu tuh gue ngerasa bener-bener sendirian gitu. Gue bener-bener ngerasa stres dan gue bener-bener ngerasa kayak what's the point gitu loh. And what's the point of keep going if I'm too tired to keep going gitu kan. Kayak gue bener-bener udah capek dan bener-bener gue sampai kepikiran kalau misalnya I just want to end things gitu. Gue inget waktu gue di MRT tuh gue sempet kepikiran kayak kalau gue lompat dari kereta mati nggak ya? Like gue sampai kepikiran kayak gitu saking stresnya gue gitu loh selama ngurusin TA-nya itu. Like kalau misalnya gue nggak ada, gue nggak perlu ngerjain TA gitu kan, terus kayak dosen gue nggak perlu ngebimbing lebih banyak murid gitu kan, atau toh orang lain masih bisa nemu bestie yang lain gitu kan, atau teman yang lain, atau pacar yang lain, atau gebetan yang lain, atau orang yang bisa bikin mereka bangga juga lebih banyak kan dari gue, so why bother gitu loh. Jadi kayak bener-bener gue tuh udah capek banget dah tuh, entah capek ngerasa stres atau capek ngerasa gugup, capek dengan segala macam pressure dan juga capek sama segala macam hal-hal yang bikin gue stres gitu loh. Like gue capek tired of trying to do this, and I'm tired to try to keep going gitu loh. Kayak karena gue kayak ngerasa buat apa gitu loh, kayak toh ntar masih ada yang lebih bagus gitu kan dari gue, jadi kayak ngapain amat gue hidup gitu kan. So what give gitu kan, kayak kok bisa sih gue bisa ngelakuin semua itu gitu kan. How did I manage to go back up gitu kan. Sebenarnya gue juga nggak tahu. Sebenarnya gue bukan maksud untuk motivasi kalian atau gimana gitu, karena jadi gue juga bukan tipikal orang yang suka motivasian. But I'm going to try my best to end this video on a good note. I explain to you guys what did I do in order to make me feel somehow better gitu lah ya. Jadi salah satu hal yang gue lakuin to get back on my feet is that I start to go out more. Karena emang gue gak bisa fokus gitu loh ngerjain tugasnya di rumah. Jenuh aja gitu loh ngeliatin suasana yang sama gitu kan. Kayak gue kan ngerjainnya di kamar gitu kan. Terus kayak ya udah pemandangannya itu aja gitu kan. Dan lama-kelamaan pasti lu ngerasa muak gitu lah ya. Kayak waktu itu gue sering-sering keluar ke kafe atau entah ke perpus atau entah ke UI gitu buat ngerjain TA-nya tuh di luar gitu loh. Karena emang biar gue bisa dapet suasana baru dan juga perspektif baru gitu loh. Dan dengan itu gue jadi bisa sekalian refreshing mata, dan gue juga bisa sekalian clear my mind gitu loh. Terus lagi gue dalam masa-masa sering keluar rumah pun gue juga sambil detox sosial media gitu loh. And although gue tuh awalnya gak percaya gitu kan sama metode social media detox ini, but once I did that, I feel great. Awalnya saya coba-coba, habis itu lah kok enak, Gue mulai ngerti sekarang kenapa orang-orang banyak banget yang suka detox sosial media gitu loh. Karena emang se-refreshing itu loh. Dan kayak bener-bener lu gak perlu khawatir soal notifikasi dari orang, atau gak perlu khawatir soal information overload yang lu dapet gitu loh, entah dari WA atau entah dari IG, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Tapi kayak gue gak bener-bener 100% detox gitu lah ya. Kayak gue bener-bener gak sampai ngapus akun WA atau akun IG atau akun sosmed gue gitu. Karena kan emang gue mesti harus ini kan, masih harus bimbingan, juga masih harus ngabarin dosen dan lain sebagainya gitu kan. So gue tuh paling detox sosial medianya tuh gak jauh-jauh dari nonaktifin notifikasi on all of my social medias. Terus juga
juga gue mutusin buat gak ngeliatin Twitter atau IG for quite a lot of time. So yeah, that's what I do in order to like detox social media gitu sih. Terus hal lain yang gue lakuin untuk merasa lebih baik itu adalah bikin playlist. And ini tuh sebenarnya hal yang konyol sih ya. Tapi kayak gue tuh bener-bener dulu sempet bikin playlist untuk ngegambarin mood gue gitu loh. Biar ntar pas gue lagi ngerasain mood itu, gue bisa langsung dengerin playlistnya aja gitu kan. Kayak misalnya gue bikin playlist buat semangatin diri gue sendiri gitu lah untuk ngerjain TA. Gue juga bikin playlist untuk buat bisa chill dan buat bisa relax gitu lah selama ngerjain TA. Gue juga bikin playlist khusus lagu-lagu sedih gitu kan, biar gue bisa menangisi TA atau menangisi nasib gitu lah. Dan gue juga bikin playlist khusus lagu-lagu orang marah dan juga lagu-lagu yang kayak berak-bentakan dan juga lagu yang quote-unquote keras gitu lah ya. Kalau misalnya gue lagi mood untuk nganjing-nganjingin orang gitu loh, like I'm gonna let you be upset. Sorry. Mental institution. Crazy. Bitch needs straight jack. So yeah, even though that wouldn't help a lot of you guys, it really does help me. So maybe you can try it yourself. Terus hal lain yang gue lakuin itu adalah I decided to talk to somebody about my problem gitu loh. Like gue tuh tipikal orang yang emang suka mendem-mendem perasaan gue gitu loh. And when shit starts to go downhill and I couldn't help it anymore, I just explode. Dan waktu TA pun gue banyak explode gitu loh. Kayak karena ya gue bener-bener mendam perasaan gue terus gitu loh. So one way that you can do in order to release your emotion or like release what you have felt is to talk to somebody. And it could have been anybody gitu loh. Kayak lu bisa ngomong ke pacar lu lah, lu bisa ngomong ke sahabat lu lah, teman-teman lu lah, circle lu lah, orang-orang terdekat lu lah, dan lain sebagainya gitu loh. Kayak pasti ada aja 1-2 orang yang mau dengerin keluh kesah lu loh. And even if you don't feel like you have somebody out there, you can always talk to a psychologist gitu loh. Atau sama orang-orang yang emang profesional dalam nge-handle hal-hal kayak gini gitu loh. Kayak entah dari aplikasi Halodoc lah, atau dari mana kayak gitu kan, yang dimana lu bisa dapat layanan konseling gitu kan. Dan gue tuh kemarin dapat layanan konseling itu dari klinik satelit gitu kan. Karena kan kalau kalian anak-anak UI pasti tahu kan kalau misalnya klinik satelit itu buka sesi konseling gitu kan. It really does help me gitu kan. Karena gue waktu ngerjain TA pun sambil ngerjain TA sambil ada sesi konseling gitu loh, buat nyeritain apa yang gue rasain gitu kan. Jadi kayak bener-bener gue ceritain aja tuh kalau misalnya gue suka nge-freeze atau gue suka netting about skripsi gue gitu kan. So I really encourage you guys to go to a psychologist or go to the professionals gitu loh. Oh, kalau misalnya kalian anak UI, gue bakal taruh link di deskripsi gitu kan, buat kalau misalnya kalian lagi butuh sesi konseling di klinik satelit. It might take a while buat dapet sesinya gitu kan. So make sure that kalian apply dari jauh-jauh hari. So yeah. Terus selain itu, gue pun juga mutusin untuk sering ke FIB UI gitu kan buat ngerjain TA gue. Soalnya gue tahu kalau misalnya teman-teman gue tuh di hari-hari tertentu bakal pada ngumpul gitu loh buat ngebahas TA atau buat kayak apa ya, buat bimbingan gitu lah ya. Once I knew that, I decided to go to FIB UI gitu kan buat ngerjain TA-nya tuh bareng teman-teman gue. Karena ya biar sambil hahaha atau biar sambil nangis berjamaah gitu kan. Like it really does help me went through this phase and I can thank my friends from Sasindo enough. So thank you banget buat kalian isi 18. And speaking of that, kalian juga jangan lupa buat tetap koordinasi sama teman-teman seperbimbingan kalian, also with your advisor, because it really does help gitu kan. Karena waktu itu kan gue bikin grup gitu kan buat bimbingan gitu kan sama teman-teman gue dan juga sama dosen pembimbing gue gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, ya tinggal berkabar aja gitu di grupnya. Entah mau bimbingan kayak atau entah ada yang bingung kayak dan sebagainya gitu. So yeah, it really helps gitu kan. Terus hal lain yang gue lakuin adalah gue nangisin aja deh itu segala macam perasaan gue gitu kan. Ini
masih nyambung sama poin yang sebelumnya sih. Specifically about talking to somebody also going to therapy. Karena psikolog gue tuh nyaranin buat meresapi segala macam rasa sedih gue gitu loh. Jadi kayak bener-bener feel it gitu kan. Jadi kayak bener-bener jangan dihindarin, jangan dipendem, jangan ditepis gitu aja lah. Like kalau misalnya lo emang lagi ngerasa sedih, ya udah nangisin aja loh. Kayak expressing your emotions in a healthy way, of course, really does help gitu kan. It really does help me feel better gitu loh. Because I know that ngerjain skripsi itu nggak gampang, dan ngerjain skripsi itu bener-bener bakal menguras tenaga dan air mata. So daripada kalian mendem-mendem dan juga daripada kalian berlaga seolah-olah everything is fine, don't act like everything is fine. It's okay to be not okay gitu kan. So yeah, whatever that you're feeling right now, just feel it gitu kan. Dan ini bisa dilakuin dengan berbagai macam hal gitu loh. Kayak lalu mau bikin diary lah, teriak-teriak di suatu tempat gitu lah yang gak bakal didengar banyak orang lah. Lu mau nangis-nangis sambil dengerin playlist sedih lah, dan lain sebagainya macam gitu loh. What the fuck? Terus selain ngeluarin segala macam emosi yang lagi lu rasain, don't forget to take a rest. Kayak bener-bener kalau misalnya emang lu lagi capek gitu ngerjain TA-nya, udah istirahat aja nggak apa-apa. No need to rush things out and no need to overwork and overburn yourselves because you want to finish this shit on time gitu loh. Karena gak baik juga cuy buat kesehatan mental lu gitu kan. Don't forget to eat, don't forget to drink, don't forget to sleep, don't forget to take a deep breath and all of those stuff gitu kan. Atau mungkin lu bisa istirahat dengan cara yang lain gitu loh, kayak entah nonton drakor lah, atau main game lah, atau jalan-jalan lah, atau shopping-shopping lah, atau nonton BL lah. Like pokoknya intinya istirahat dan bener-bener matiin otak lu dulu bentaran untuk istirahat dan juga untuk ngerasa lebih baik lagi gitu kan sebelum nanti lu ngerjain TA-nya lagi. Because at the end of the day, your health matters gitu loh. Entah itu your physical health or your mental health or your emotional health and etc. gitu kan. Just go with your own pace and just take your time and just quote unquote enjoy the experience gitu lah ya. Kayak, tapi tetap jangan lupa deadline-nya. Kayak bener-bener walaupun emang lu take your time and go slow and steady and stuff, you also need to pay attention to the deadlines. So yeah, just take your time and just know that you have your own moments to shine. So yeah. And last but not least, don't forget to believe in yourself. Have faith in yourself, trust in yourself gitu loh. Kalau misalnya lu bisa ngelakuin ini, walaupun emang pasti bakal banyak banget revisi dan pasti bakal banyak aku hantam dan juga nangis-nangisannya, just know that eventually you'll be able to get through this, and I believe that you will be able to graduate and you will be able to have a bright future ahead. Kayak kalian pasti pernah ngerasain momen-momen dimana kalian kayak bener-bener struggling berat, and yet you managed to complete it gitu kan. Regardless if you complete it flawlessly or if you complete it with a lot of flaws gitu kan. Tapi yang penting adalah you completed it gitu kan. You managed to get through it. Like the things that is seemingly unreachable at first is actually reachable gitu loh buat kalian. And eventually you will reach that point as well gitu loh. So in short, I believe that you will get there, and I 100% believe in you. And so should you know. So yeah, I believe that's all that I could say for this video. Thank you so much for watching my video, and I'm really sorry kalau misalnya videonya kayak terlalu emosional dan terlalu terbata-bata dan juga terlalu panjang gitu lah ya. Question of the day for this video is, pengalaman apa sih yang paling jelek dan paling menusuk hati kalian selama nyusun skripsi? Let me know in the comments down below and maybe we could discuss it together. If you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. You know, all of those promotional things. And also go and follow my social medias too. You know the drill. And with that being said, I'll see you guys whenever I want to see you guys again, or whenever I can see you guys again. It's your boy Y signing off. Bye! Love you. And I believe that you can get through it, baby. So, bye.